بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ کیٹو ٹیلی ویژن کی خوبصورت سکرین پر ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام جان جان بلوچستان دیکھ رہے ہیں، اور واقعی آج جان جان بلوچستان کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور وہ ایپیسوڈ ہے کوئٹہ فور روڈ رائڈرز، یعنی موٹر سائیکلسٹ ہے میرے پاس، جو بڑے بڑے بائک ہیں ان کے پاس، بہت مہنگے بائکس ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ آج میں بات کروں گا۔ اور یہ پروگرام بالکل یوتھ یعنی نوجوانوں کے لیے، ظاہر ہے یہ شوق وہی پال سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت جگہ ہے جس کا نام ہے سپن کاریز۔ سپن یعنی وائٹ کاریز، ٹھیک ہے۔ کاریز ہم لوگ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پکنک پوائنٹ بھی ہے، اور اس سے پہلے ہنا جھیل جو ہے وہ ہمارا ایک بہت خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے۔ پھر ہنا اڑک بھی ایک بہت خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرنگی کے زمانے میں بنائے گئے یہ ڈیمز جو ہے یہ اس زمانے میں بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ آج کل بے توجہی کی وجہ سے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جھیل بھی ہماری طرح کچھ سوکھے پوکھے ہو گئے۔ تو آج میں خوشی کی باتیں کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ جس طرح پوری دنیا میں نوجوان یہ بائکس کا شوق رکھتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ جو شوقین نوجوان ہیں یہ بھی بڑے شوق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک دفعہ ہم نے ایک قاسم سوری صاحب تھے، ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے اس بائک پہ آپ لوگوں کو پورا کوئٹہ گھمایا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو سپن کاریز، ہنا اڑک اور اس کے آس پاس میں جو پکنک پوائنٹس ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے پاس بڑے زبردست نوجوان ہیں، اس میں تاج لالا بھی ہے، اس میں میرا ایک بیٹا بھی ہے اسفندیار خپلواک۔ آج میرے پاس بائکرز کا یہ خوبصورت گروپ ہے کوئٹہ آف روڈ رائڈرز۔ ان کے ساتھ میں بات کروں گا، اور بات بھی کروں گا ان کے ساتھ، میں اتن بھی آج کروں گا، ان سے میں کھانا بھی کھاؤں گا، اور ان کا ریسنگ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ ایسا میں کدھر چھوڑنے والا ہوں ان کو۔ تو آئیے آج کا پروگرام آپ لوگ انشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ آج کا پروگرام کوئٹہ آف روڈ رائڈرز کے نام، آئیے میرے ساتھ۔ جی جناب، اس وقت میں کوئٹہ آف روڈ رائڈرز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہو اس طرف بھی رائڈرز ہے، یہاں بھی رائڈرز ہے۔ میرا تو یہ دل کر رہے کہ میں کوئی ڈرامہ بناؤں ان کے اوپر، اور ان کے ساتھ ایک بہت زبردست تھرل والا ڈرامہ جس میں بائکس ہو اور یہ رائڈرز ہو ہمارے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ میں پلان بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جلدی آپ لوگ کیٹو کی سکرین پر اس ڈرامے کو دیکھیں گے۔ تو اس وقت یہ جو روح رواں ہے تاج لالا، تاج صاحب جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اس ڈرامے کا جو اس کے میں نے بال دیکھا، جو اس کا سٹائل دیکھا، اور پھر جو اس کا میں نے جیکٹ دیکھا، اس کا جو میں نے لباس دیکھا، اور اس کا جو موٹر سائیکل چلانے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ دیکھا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا آپ ولن کا رول کریں گے اس ڈرامے میں یا ہیرو کا رول کریں گے؟ انشاءاللہ ہیرو کا رول کریں گے، کیونکہ ولن کا جو ہے نا وہ منفی رول ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کب سے یہ شوق ہو گیا آپ کو یہ بائک چلانے کا؟ شوق تو بچپن سے تھا، اور میرے بڑے بھائی جو ہے وہ چلاتے تھے یہ موٹر سائیکل، تقریباً 93 کی بات ہے، تو اس ٹائم سے مجھے شوق ہے، بچپن سے یہ شوق ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں۔ اچھا، تو اس شوق سے آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ یہ ہے جیسے کوئی اکثر نوجوان جو نشے کی طرف جاتے ہیں
یا غلط مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حالات کچھ صحیح نہیں چل رہے. اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ اپنا سپورٹس کرتے ہیں. تو ہر دوست کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپورٹس اپنی زندگی میں لائے, چاہے وہ کوئی بھی سپورٹس ہو. تو یہ سپورٹس ایسا ہے کہ فرینڈلی ایک ایسا دوست ہے آپ کا جیسا مطلب. تو جب آپ گھومنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے, روح بھی ایک تازہ ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے ہمیں, جو کوئی بھی ٹینشن میں ہم آ جاتے ہیں تو بائک لے کر نکل جاتے ہیں, اپنا جو ہے نا دماغ فریش ہو جاتا ہے اس سے ہمارا. تاج لالا کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو فرسٹریشن سے نکلنے کے لیے, مایوسی سے نکلنے کے لیے, پریشانی سے نکلنے کے لیے, جب وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ میں کیا کروں, تو وہ منفی رستوں پہ چل پڑتے ہیں, وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں, وہ فضول کام کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شوق ہے, ایک دیکھیں ہر رائڈر کا اور ہر کھلاڑی کا, ہر سپورٹس مین کا, ہر بندے کا درمیان میں ایک زندگی میں ان کا ایک ٹارگٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ جرمنی جانا چاہیں گے اپنے بائک پہ, امریکہ جانا چاہ رہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا یہ خواہش تھے میرے دوستوں کا بھی, انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا اس بائکوں پہ حج اور عمرے کا ہی میرے زندگی میں ایک خواہش کہ اس میں حج اور عمرہ میں کروں, اور پورا پاکستان, پورا ورلڈ کا اس پہ ٹور کروں, اور ایک انشاءاللہ ہے ہمارا ارادہ. اور یہ میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس کے دل میں خلوص ہے, ٹھیک ہے, اس کا جذبہ نیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر ضرور بلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتایا, میں نے کبھی سنا ہے کہ جو فلسطین کے لیے بھی آپ لوگ ریلی نکالتے ہو, کوئی اور 14 اگست وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ ریلی نکالتے ہو, تو یہ کیوں نکالتے ہیں آپ؟ یہ اس طرح ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس مٹی پہ آپ رہتے ہو اس کا وفاداری آپ پہ جو ہے نا وہ حق بنتا ہے, اس کا فرض ہے. اور وہ آپ نے تو سنا ہے, آپ ہمارے سے ماشاء اللہ سینئر ہے. تو اس طرح ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے. جسم کسی سے میں بھی اگر انسان کو تکلیف ہو تو پورا جسم کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتا ہے. فلسطین کے مسلمان بھائی, ہمارے کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائی, جہاں پہ بھی کوئی تکلیف ہوتا ہے, افغانستان کے ہمارے مسلمان بھائی, تو کہیں پہ بھی اگر کوئی مسلمان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم سے اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہم جو ہے نا ایک جھنڈا ان کا لے کر نکل جاتے ہیں, باقی دعاؤں کے لیے کر سکتے ہیں. باقی سب دوستوں سے یہ التجا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر مسلمان تکلیف میں ہو تو ان کے لیے جو ہے نا اظہار ایک جگدی وہ نکلے اپنی بائکوں پہ, جس فیلڈ میں بھی ہو. اچھا, آپ لوگ یہ منشیات کے خلاف بھی میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کبھی کبھی ریلیاں نکالتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے مطلب آپ لوگ کی اس ریلی نکالنے سے؟ بالکل یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ غلط لین پہ جا رہے ہیں, اور جو نئے نوجوان ہوتے ہیں ان کو ہمارے دیکھنے سے جو ہے نا ان کو بھی ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے جو رائڈر نکلے ہیں. اور نارکوٹکس کے ساتھ ہم نے ایک ریلی بھی کی تھی ابھی چند دن پہلے, مطلب کچھ مہینے پہلے. تو صبح کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح انٹرٹینمنٹ ہو یا کوئی بھی اس طرح بڑا پروگرام ہو, قومی دن ہو, تو اس کو ہم نے مس نہیں کیا ہے. بھلے ہمارے مصروفیات ہے, ہر بندے کا اپنا مصروفیات رہتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے نا پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کا جو ہے نمائندگی کیا ہمارے گروپ نے, سب نے, دوستوں نے. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے نارکوٹکس کی طرف سے بات کی, تو انہوں نے آپ کو کوئی سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ یار یہ 5 لیٹر پیٹرول تو لے لو بھائی. نہیں, یہ شوق ہم نے جب بھی کیا ہے الحمدللہ. ہمارا ان پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, ہمارے طرف سے ان کے لیے جو ہے نا کو اچھا میسیج ملا ہے, اور پیٹرول بھی ہم نے خود سے ڈالا ہے, ٹائم بھی خود سے دیا ہے, اور ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, سارے ماشاءاللہ اپنے کام محنت کش لوگ ہیں سارے جو ہے نا. میں خود میکینک ہوں, میکینک اس طرح کی گاڑیوں کا میں کام کرتا ہوں. اس طرح ہمارے گروپ میں اور بھی اس طرح ہے کہ کوئی ایسا خاص لینڈ لارڈ نہیں ہے. شکر الحمدللہ, اپنے شوق پالے سب نے, 3 2 کم سے کم بائک رکھی ہے صرف اپنے شوق کے لیے. کوئی ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی نشہ نہیں کرتا ہے, تو سارے ماشاءاللہ نشے سے بھی پاک ہے, اور اپنا یہ شوق جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ادارے ہوتے ہیں وہ ایک کام کے لیے, ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. ہم لوگ یہ ریلیاں وغیرہ کر کے وہ جو مقصد ہے وہ پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب یہ ریلی کرتے ہیں منشیات کے خلاف, یا یہ ریلی کرتے ہیں فلسطین کے لیے, یا کسی اور مقصد کے لیے, 14 اگست کے دن, 23 مارچ کے دن جب یہ ریلی کرتے ہیں, تو یہ پیغام میڈیا کے تھرو جو ہے پوری دنیا کو مل جاتا ہے. تو یہ
ایک مثبت پیغام ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے بلوچستان کے وہ ہر کام میں پیش ہے، اور اپنے مدد آپ یہ تمام کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نوجوان اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، نام تو اس کا محمد انور خان کاکڑ ہے، لیکن یہ اپنے دوست جو ہے ان کو پیار سے انو کہتے ہیں۔ انو صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر سر، اللہ کا کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہو؟ شکر ہے سر، آپ کب سے چلا رہے آپ یہ بائک؟ سر میں تاج بابا کے ساتھ تقریباً 2005 سے چلا رہا ہوں۔ اچھا، پہلے ایک بائک تھی، بھی ماشاءاللہ 2-3 بائکیں ہم لوگ کی ہو گئی، تو گروپ کے ساتھ ہم لوگ نکلتے ہیں رائڈ پہ، اپنا اچھا انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا کیوں نکلتے ہیں؟ مطلب آپ کے گھر والے آپ کو نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی کوئی کام شام کرو یار، یہ اپنے بائک پہ نکل کے ایک تو پیٹرول جلاتے ہو، پیٹرول اس مہنگائی میں، پھر وقت کا ضیاع ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر والے نہیں بتا رہے آپ کو؟ نہیں، گھر والے تو منع نہیں کرتے ہیں، والد صاحب تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی بچہ ہمارا کسی اور منفی اس پہ لگنے سے اچھا ہے کہ اپنی بائکنگ کر رہا ہے اور اپنا شوق کر رہا ہے، تو ہم لوگ اس وجہ سے نکلتے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو ہم لوگ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اچھا شوق ہے، آپ نکلیں، شوق کریں۔ باقی آپ کو پتہ ہے آج کل حالات، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خاص طور پر کوئٹہ کے اس ٹائم کیا حالات ہے، دہشت گردی آپ کے سامنے کیا پوزیشن ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ نکلتے ہیں، تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ہم لوگ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جب بھی ہم نکلتے ہیں۔ ہم لوگ ساتھ تصویریں کھینچاتے ہیں، ہم لوگ کی بائکوں کے ساتھ ہم لوگ کی ویڈیوز بناتے ہیں باقاعدہ، تو ہم لوگ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ نکلتے ہیں اپنے، خاص طور پر یہ ریلیوں وغیرہ میں جب نکلتے ہیں، جیسے 14 اگست ہو گیا، 23 مارچ ہو گیا، کشمیر ڈے وغیرہ ہو گیا، اس میں لوگ نکلتے ہیں تو کافی انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، شادی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی سر، شادی کی ہے۔ وہ سسرال والے نہیں کہتے کہ یار یہ اپنے خطرناک شوق پالا ہے بھائی، ذرا خیال کرے بھائی؟ نہیں، وہ منع نہیں کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا شوق ہے، کدھر ادھر ادھر نشے کرنے سے اچھا ہے کہ اپنی بائکنگ وغیرہ کر رہے، تو بس وہ نہیں منع کرتے ہیں۔ خاص طور پر والد صاحب نے تو آج تک نہیں منع کیا، بس یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باقی ہم لوگ جب چلاتے ہیں اپنی سیفٹی جیکٹ وغیرہ، ہیلمٹ وغیرہ، ساری مطلب چیزیں اپنی کمپلیٹ کر کے پھر ہم لوگ نکلتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے میں نے رستے میں ابھی دیکھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے موٹر سائیکل ہیں جی وہ ان کو بگاتے ہیں، پھر ان کے اوپر عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں، پھر اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ہم لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں، ایک ٹریک بنا رہے ہیں اسی کے لیے، اپنے کوئٹہ آف روڈ رائڈر کا ایک ٹریک بنا رہے ہیں اسی کے لیے، اس کے لیے، تاکہ جتنے یہ چھوٹے بائک وغیرہ ہے وہ بھی اگر مثال اگر وہ بگانا چاہیں یا مثال وہ کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ٹریک پہ آ کے، ابھی بھی ہم لوگوں نے کینٹ میں سلیپنگ بیوٹی کا جو ٹریک تھا اس کی اوپننگ بھی ہم لوگوں نے کی تھی، وہ ٹریک بھی ہمارے لیے بنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آرمی کا ایریا ہے، آپ کو پتہ ہے سول لوگوں کو اتنا وہ نہیں کرتا، لیکن میں خود بھی آرمی میں ہوں، تو وہ ٹریک بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ تو اب بھی مزید ہم لوگوں نے اس دن گئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم لوگوں نے درخواست دی کہ ہم لوگ کو ایک ٹریک، ہم لوگ کو ایسا ٹریک ہو جو ہم لوگ بائکوں کے حوالے سے ہو، تو ہم لوگ وہ اس میں لگے ہوئے، کوشش کریں انشاءاللہ قریب اس کا بھی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ٹریک بنائے؟ ان کے تو اور دندے بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، ہم لوگ کو وزیر اعلیٰ صاحب جب بھی جاتے ہیں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالی اپریشیٹ کرتے ہیں یا اور بھی کچھ شیٹ میٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارا 23 مارچ کا جب ایونٹ ہوا تھا تو انہوں نے ہم لوگ کو 1-1 لاکھ روپے دیے تھے۔ اچھا، 1-1 لاکھ دیے؟ جی جی، یہ آپ کا بائک کتنے لاکھ کا ہے بھائی؟ یہ تقریباً 5.5-6 لاکھ کا ہے سر یہ۔ اچھا، جی اور جتنے بائک ہے مطلب سب سے مہنگا جو بائک ہے وہ کتنے کا ہے؟ سر یہ سامنے GSR BMW کھڑا ہے سر، یہ تقریباً 15 لاکھ روپے کا ہے۔ جی، تو اسی طرح ہر بائک کی الگ الگ قیمت ہے، تاج بابا کی جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ روپے ہے، اس طرح یہ یلو والا ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے، مختلف کیٹیگری، ٹریل اس میں 2.5 لاکھ 3، مطلب سر اس سے چھوٹی بائک 3 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، 2.5-3 لاکھ سے، پھر آپ چلتے او جب۔ بھائی تاج لالا یہ قیمتیں مت بتاؤ، نہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہمارے پیچھے تو وہ جو 1 لاکھ والی بائک ہے جو 70,000 والی ہے وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، یہ جو آپ قیمتیں بتا رہے ہو لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے بھائی۔ بس ہمارا وہ جو پشتوں میں بولتے ہیں نا، ایس نے سار، ہمارا جائیداد بھی یہی ہے جو ہم بیٹھ کر چلاتے، تو کوئی بینک بیلنس ہمارا نہیں، جتنا ملتا ہے اسی پہ ہی لگاتے، تو بچوں پہ لگاتے، اور یہ بھی سمجھو ہمارے فیملی، یہ بھی ہمارے بچے ہی ہیں۔ اچھا، یہ میرا بھی ایک بیٹا ہے، یہ شوق پالا ہوا ہے، پھر میں اس سے بھی بات کرا دوں گا آپ کو۔ ایک بندے کے پاس 2-3 اگر بائک ہو تو وہ جو ہے نا وہ بائک پھر سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں آتی ہیں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر یہ کاروبار بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ بالکل، لوگ کاروبار بھی کرتے، کچھ یہ ہمارے ہے دوست سلام دعا والے کہ وہ شوق کے حوالے سے جو ہے نا کاروبار بھی کرتے، شوق بھی کرتے، لیکن میرے ساتھ جو بائکیں ہیں اچھے خاصا اس پہ جو ہے نا منافع ہے، تقریباً 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پہ منافع پہ مانگا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا ہے، صرف کیونکہ میرا شوق کا چیز ہے۔ کچھ شوق
کر کے پھر بیچ دیتے ہیں, اچھا منافع کرتے ہیں ان میں. بس یہ پہلے زمانے میں لوگ چکور کا شوق رکھتے تھے, کوئی ایک اچھا چکور ہوتا تھا, کوئی طوطا اس کے پاس ہوتا تھا, کوئی بٹیر مٹیر کا بھی لوگ شوق پالتے تھے, اسی طرح کچھ اور جانور ہوتے تھے, تو پھر لوگ اس سے بہت منافع سے مانگتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں بھائی, شوق کا کوئی قیمت نہیں ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو نہیں بیچنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس طرح ہے کہ ہم جائیں گے کسی اور لوکیشن پہ, تھوڑا سا یہ جو ناظرین ہیں ہمارے وہ دیکھنا چاہیں گے آپ لوگوں کا ذرا وہ جو ریسنگ میسنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کروں گا سر, شوق تک یہ ایک بات یاد آئی کہ یہ پھر ایسا شوق ہے کہ کوئی بھی چاہے یہ شوق نہیں بھی کرتا ہوں, بچہ بوڑھا جوان مرد عورت سب اس کو پسند کرتے ہیں. بائکنگ پھر ایسا چیز چاہے کوئی اس کا یہ سواری کرتا ہو, چاہے جس نے رکھی ہو نہیں رکھی ہو, یہ ایسا شوق ہے کہ ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے. مطلب یہ جو ہر بندہ پسند کرتے, مطلب آپ لوگوں نے والدین کے لیے ایک جنجال بنا دیا ہے, کیونکہ وہ جو یہ جو شوق ہے یہ لاکھوں والا شوق ہے بھائی, اس مہنگائی میں کون یہ شوق پال سکتا ہے. چلو بہرحال اللہ مالک ہے. اب ہم اس طرح کرتے, ان کا ایک ریسنگ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر کسی اور لوکیشن میں اور دوستوں کے ساتھ بات کریں گے. آئیے میرے ساتھ. اس وقت کوئٹہ آف روڈ رائڈرز کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اور اس وقت بڑے صاحب ہے. بڑے صاحب اپنا نام بتائیں گے. اجی دولت خان صاحب میرا نام ہے سر. اجی دولت خان صاحب, حاجی بھی ہے, دولت خان بھی ہے, دولت بھی اس کے پاس ہے. یہ اصل میں رائڈر ہونا چاہیے اس طرح کہ دولت بھی ہو, حاجی بھی ہو, اور بڑیچ بھی ہو. اور بڑیچ ایک ہمارا بہت تاریخی قبیلہ ہے, اور اس کا نام ہے شیر بریتی فتح خان, ٹھیک ہے. یہ ایک تاریخ ہے. اور کوئٹہ کے جتنے یہ جو خشک فروٹ ہے, جو ڈرائی فروٹ ہے, یہ جو تھر فروٹ ہے, یہ سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں. یہ ہونا چاہیے رائڈر, ٹھیک ہے. جی دولت خان صاحب, کتنے کا ہے آپ کا موٹر سائیکل, پہلے یہ بتاؤ. سر اگر سچ بتا دے تقریباً اس وقت 9 لاکھ روپے اس کا پرائز ہے. اچھا تو اگر کوئی گاہک لگ جائے تو اوپر بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا. تو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے بائکیں رکھا ہوا ہے, مہنگا مہنگا بائکیں رکھا ہوا ہے, اور بھی ارادہ ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ اس لیے نہیں بیچ رہے کہ پیسوں کی خاطر بیچ رہے کہ ہم لوگ کچھ کمائی کر دے ہوئے, صرف یہ کہ ہم لوگوں کا یہ شوق ہے, شوق ہے. مزید چاہتا ہوں کہ بھائی اور بھی مہنگا بائک ہم لوگ خرید سکے اور آگے سیل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی لاوے وہ بھی سیل کر دے ہوئے. وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں. یہ تقریباً سن 1998 سے میں نے یہ شوق پکڑا ہوا ہے. تاج اللہ میرے کو جانتا ہے بہت بچپن سے, تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے اسٹل چل رہا ہے. اچھا. تو آگے بھی ہم لوگوں کے انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ اچھا, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے کاروباری ہوتے ہیں, سامان لے آتے ہیں, سامان لے جاتے ہیں. تو ان بائکوں پہ اگر آپ لوگ یہ سامان کا لانا لے جانا شروع کر دو, یہ تو آپ کو نہ پولیس پکڑ سکتا ہے, نہ کسٹم پکڑ سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ کاروبار اچھا نہیں ہے؟ سر وہ تو پھر ایسا بن جائے گا جیسے وہ دودھ والا جو ہم لوگ بن جاتے بنے ہوئے, اس طرح ہم لوگ نہیں بننا چاہتا ہے. اچھا. ہم لوگ جو ہے نا تقریباً کم چلاتے ہیں تو کنٹینیو چلاتے ہیں. اچھا. کوشش بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اور بھی مزید اس کا جو ہے نا شوق بڑھ جاوے, مالے میں بڑھ جاوے, کنٹری میں بڑھ جاوے, بلکہ سارے ورلڈ میں بڑھ جاوے. اور اللہ کا شکر ہے اس کا جو ہے نا یہ بڑا ہوا بھی ہے. ہم لوگ میڈیا کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگ پریشان نہیں ہونا. ہم روڈ پہ کھڑے تو گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ٹرکس وغیرہ جو ہے یہ آتے جاتے جائیں گے. اور اس علاقے کا نام ہے اسپن کاریز. اس طرف بھی کوئلہ ہے, اس طرف بھی کوئلہ ہے. تو یہ ٹرک وغیرہ کا جو آنا جانا ہے یہ جاتا رہے گا. یہ دیکھو موٹر سائیکل والا بھائی گزر گیا, تو آپ لوگ پریشان نہیں ہونا. اچھا, آپ یہ بتائیں, یہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو مال لے جانا ہے اور لانا ہے, سمگلنگ کی میں بات کر رہا ہوں یا کوئی اور بات کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے کہ ہمارا تو پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ مثبت کام کریں. آپ لوگ یہ جو بائک ہے یہ مثبت کام کے لیے استعمال کریں, آپ لوگ سمگلنگ کے لیے استعمال نہیں کریں. آپ لوگ شریف بنے, جس طرح ہمارے کوئٹہ کے قاسی صاحبان بہت شریف ہے. آپ کون سا قاسی ہے بھائی؟ میں گھر جو ایک کثیر کچلاک میں, ہم لوگ جو ملک ہے. ملک ہے, ماشاءاللہ ملک بھی ہے. نام آپ کا؟ سمیع اللہ خان قاسی صاحب. سمیع اللہ خان قاسی صاحب. دیکھیں, سمیع اللہ خان قاسی صاحب. اور یہ صاحب ہم قاسیوں کو اس لیے کہہ رہے, ملک اس لیے کہہ رہے, ارباب اس لیے کہہ رہے کہ یہ اصل میں کوئٹہ کے مالکان ہیں. ٹھیک ہے, یہ جس ایریے میں ہم لوگ کھڑے ہیں یہ پھر کاکڑان کا علاقہ ہے, اور یہ یاسنزئی جو کاکڑان ہیں ان کا علاقہ ہے. اور آگے جب آپ جائیں گے تکتو تو وہاں پہ بازیان کاکڑان ہیں, ان کا علاقہ ہے. پھر اس طرف جو ہے نا شاوانیان ہیں. یہ اصل میں کوئٹہ کے جو اصل باشندے ہیں. کچھ درانیز بھی ہے, کچھ غلجیز بھی ہے, لیکن یہ جو اصل ایریا ہے وہ قاسیوں کے پاس ہے, یعنی شہری علاقہ.
تو काशी साहब आप तो बाइक एक नहीं, दो नहीं, 10 रख सकते हैं, क्या ख्याल है? सर बड़ी मेहरबानी तो आपकी है कि आपकी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि आप यहाँ पे आके हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो। दूसरी बात भाई सर, हमारा तो ये प्रोग्राम यूथ का है, नौजवानों का है, तो आप चूंकि नौजवान हैं इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं आपके पास आके ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। सर मेरे साथ जो है एक BMW 1200 खड़ी हुई, जो इसकी कीमत मैं आपको बता दूं सर 35 लाख रुपए माशाल्लाह कागज़ वाली माशाल्लाह। है, तो इसकी कागज़ वाली है, कस्टम पेड है। जी जी। दूसरी बाइक मेरे साथ खड़ी हुई R6 2012 मॉडल है, उसकी कीमत जो है सर 14 लाख रुपए है। तो सर मेरे साथ खड़ी हुई तकरीबन इस टाइम घर में 4-5 दाने बाइक खड़ी हुई है, तो एक ड्रेक स्टार भी खड़ी हुई है 1100। तो सर बस क्या करे सर, ये तो शौक है जो पछतो मिसाल है, बोलता है कीमत नहीं इसका। तो अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ समीउल्लाह साहब कि ये जो बाइकर्स मैं देख रहा हूँ, देखो वो एक बाइक को थोड़ा सी चोट भी लगी है, ठीक है, और इसी तरह ये जो बाकी बाइकर्स है उन्होंने वो सेफ्टी के लिए हर चीज़ लगाया है, तो आप बगैर सेफ्टी के निकले हो। काशी तो हमारे लिए बहुत कीमती है, आपकी जान जो है ना हमारे लिए बहुत कीमती है, ये जो सेफ्टी वाली चीज़ें ये आपने नहीं लगाए क्यों? तो सर सेफ्टी मेरे पास था, वो मैंने वहाँ पे रख लिया। तो सर ये अगर अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जैकेट है सर, इसमें सर सेफ्टी भी लगे हुए सर, अगर आप चेक कर सकते हो सर, यहाँ पे सेफ्टी लगे हुए, यहाँ पे भी लगे हुए, और यहाँ पे पीछे भी लगे हुए, जो खुदा न खास्ता गिर जाए तो इसके पीछे मतलब ईसा भी होता है। तो सर ये जैकेट हम लोगों ने लिए हुए इस टाइम जो है मार्केट में सर इसके 8000 प्राइस है। अच्छा। इससे महंगे भी है तकरीबन सर 35,000, 30,000, 40,000 भी है सर। तो हम लोगों ने अपना वस के मुताबिक सर ये लिए हुए। दूसरी बात सर ये हेलमेट भी है सर पड़े हुए सर, ये मतलब हेलमेट है सर, हम लोग जो है बगैर सेफ्टी के नहीं निकलते, क्योंकि ये बाइक ना 70 है ना 125 है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना आपको फिर सेफ्टी कर ले, फिर हम लोग निकलते हैं। फिर आजकल तो सर ये 70 लोग हैं सर, उसको ये मालूम नहीं होती कि हैवी बाइक आ रहा है, इसकी ऊपर सीसी भी है। कोशिश करते हैं आपके मतलब सामने भी डालते हैं, अब हम लोग अपना सेफ्टी खुद करते हैं, अपना दिफा हम लोग खुद करते हैं, क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं उस्ताद हूँ, अगला को तो मुझे मालूम नहीं है अगर वो उस्ताद है या नहीं, वो तो बस घर से निकाला हुआ है, मतलब बच्चे भी चलाते हैं। आजकल तो हम लोग के माहौल में इसके मतलब लाइसेंस भी नहीं मतलब पूछते कि मतलब आपकी लाइसेंस है या नहीं है, बस छोटे बच्चे भी चलाते हैं। अगर वो 10 साल के हो जाए भी उसके घर में 70 खड़ा हुआ है, घर वाले उसको बताते जाओ दुकान से कोई चीज़ लाओ, बस वो 70 निकालते, इसके पूछने वाले नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर इसको गाड़ी वाले मारे या कोई और मारे। तो सर इस वजह से हम लोग अपना सेफ्टी खुद करते हैं। तो सर ये बहुत खुशी की बात है, काशी साहब ने, समीउल्लाह साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को पैगाम दिया कि आप लोग अगर 1-2 लाख 3 लाख रुपए का आप लोगों का मोटरसाइकिल है तो 10-15 हज़ार अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर खर्च कीजिए, क्योंकि आपका जो जान है, फिर ख़ास करके जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के बारे में ये है कि जो मोटरसाइकिल, आप लोग नाराज़ नहीं हो ना, ऐसा ही एक मज़ाहिया बात किसी ने कही है कि जो मोटरसाइकिल चलाता है वो बेवकूफ़ है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है, हालांकि बात बहुत ख़तरनाक उन्होंने कही है। बोलता है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो बेवकूफ़ है, जो पीछे बैठ जाता है वो बेवकूफ़ का बाप है, ठीक है। तो ये हमने अपने सेफ्टी भी करना है, और हमने ये जो अच्छा मस्बत जो आप लोग पैगाम पहुंचा रहे ये भी करना है। और ये मेरा ख्याल में कुछ कहना चाह रहे अपना ताज साहब। जनाब अमल्ला साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबको मेरा ये पैगाम है, और हम ये पैगाम देते भी अक्सर हैं कि बाइक पे जब हम लोग बैठते हैं वो सफ़र का दुआ हमारे लिए लाजमी है। वो हम अपने सफ़र का दुआ और मिसवाक ये जेब में हमारा हो, तो ये बस अल्लाह की तरफ से इसमें बहुत फ़ायदे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। और सफ़र का दुआ मिसवाक ही चीज़ें हमारी जेब में होनी चाहिए, चाहे वो गाड़ी में सवारी करे या बाइक पे। तो बाकी से एक यासीन शरीफ भी जेब में रखा है। बिल्कुल, यासीन शरीफ भी जेब बस। और जो इन्होंने सफ़र की बात की, दुआ की बात की, तो वो अगर आप जहाज़ में बैठेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे, आप साइकिल चला रहे, आप घर से निकलते हैं, आप पैदल हो, आप जो भी हो, आप सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। और आजकल तो ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि बचाने वाला अब सिर्फ वही बचा है, ठीक है। तो हमने उससे दुआ करना है कि हमारी हिफाजत फरमा, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं, फिर आप लोगों का ज़रा सा एक्शन देखेंगे। हमारी जो नाजरीन हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि भाई कोई एक्शन वैक्शन बड़े साहब दिखाएं। तो क्या एक्शन दिखाएंगे बड़े साहब? आप मुझे एक बात बताएं, वो मैंने मोटरसाइकिलों पे कर्तव्य वाले जो है, वो नहीं है, एक मौत का कुआं भी एक ज़माने में होता था, ठीक है, लोग उसमें मोटरसाइकिल चलाते थे। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है ऐसे लेट जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, कुछ खड़े हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कोई कर्तव्य दिखाते हो या नहीं?
इसमें हम लोगों का कोई सीनियर रहनुमा होता है, वो कोई कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कुछ ट्रेनिंग किया हुआ है पहले से, है ना, गिरा हुआ है, उठा हुआ है, इधर उधर से वो ट्रेनिंग लिया हुआ है ना, ये अपना कोर्स से ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो कर सकते हैं। वैसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसको आता है उसको करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेवी बाइक है ना, इसका सीसी भी हेवी है, ये आदमी से कंट्रोल नहीं हुआ था। और दूसरा बात ये है ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए कोई वो सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं बनाया ना। खुदा ना खास्ता अगर कोई गिर जावे या कोई मसला हो जावे, इससे पहले भी हमारे पीछे कोई ऊपर जगह है ना, ये चंद साल पहले कोई आदमी गिरा था, तो यहाँ पे पड़ा पड़ा वो बिल्कुल एक्सपायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है उसका निज़ाम नहीं था। हाँ, मतलब डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयाँ भी महंगी है, अस्पताल अगर जाएंगे तो बैग बिक जाएगा आपका, ठीक है? तो इसलिए अपने आप का खुद सेफ्टी करना चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं करना चाहिए, ये बगैर ट्रेनिंग का नहीं करना चाहिए। चलो भाई, अभी हम इस तरह करते हैं, इनका कर्तव्य नहीं देखेंगे, लेकिन रेस तो हमारा हक है ताज साहब, ठीक है? वो तो आप दिखाएंगे ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आइए देखते हैं जी इनका। मोहम्मद जुमा साहब, कभी कभार आश वाश बनाते हो या नहीं बनाते हो? मंतू बनाता हूँ, आश भी बनाते हैं, मंतू भी बना लेते हैं। तो कभी आप आ जाना हमारी तरफ, मैं आपको बना कर दे दूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने अक्सर ये दोस्तों को गैदरिंग में बुलाया है कि कभी और इस रोज़े में मैंने बुलाया सबको, मैंने आ जाओ सब हमारे घर पे, मैं आपको आशक बना कर दूँगा, मंतू बना कर दूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने हाँ किया, फिर कुछ लोगों ने फिर बोला यार अभी रोज़े मुझे तरावी भी पढ़ना है, तो नहीं ईद के बाद रखो। ये आप भी बहुत होशियार हो, लोगों को दावत देते हो रोजे में, तो रोजे में कौन खाता है भाई ये चीजें? हाँ, ये फिर मैंने बाद में भी बोला, फिर ये लोग इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैंने बताया कि ईद के बाद कि एक दिन बुला, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मैं जरूर आऊंगा जब आप दावत देंगे। इंशाल्लाह मैं जल्दी दावत दे दूंगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप आ जाना। और एक अगली दफा जब हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे, जिस तरह आज हम जान जान बलूचिस्तान को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन मैं आपसे आशिक भी मांगता हूँ, मैं आपसे जो है अपना आश भी मांगता हूँ, और मैं आपसे वो मंतू भी मांगता हूँ। बिल्कुल हाजिर है सर। और भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? मैं हफ्ते में एक बार वो पहाड़ भी जाता हूँ। अगर ये प्रोग्राम नहीं था ना राइडिंग का, तो मैं पहाड़ पे जाता हूँ। मैं ये तकद्दू भी गया हूँ पहाड़ पे, ये सेशाख बोलते हैं इसको ना, मुर्दार पहाड़ी, इधर भी गया हूँ, और खलीफत पे भी मैं जा चुका हूँ। हाइकिंग का भी शौक रखता हूँ। अच्छा, हाइकिंग का भी शौक है। और सर मेरा उम्र तकरीबन ये 60 होने वाला है। माशाल्लाह, 60 साल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए। मैं सुबह से इसको बच्चा बच्चा कह रहा हूँ, और ये मुझसे 2 साल बड़े हैं। देखो, मैं सुबह से इनको बेटा बेटा कह रहा हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है हाइकिंग, यानी पहाड़ पे चढ़ना, फिर इस तरह बाइकिंग, इसी तरह आप रनिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, तो ये फिर आपको जवान रखते हैं। जिस तरह अब मैं जवान हूँ और मेरा जो बेटा है वो इस वक्त बूढ़ा हो रहा है, तो जनाब क्या हाल है असफंदियार खपलवाक साहब? असफंदियार साहब मेरे बड़े बेटे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम टू द व्यूवर्स, क्या हाल है, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है असफंदियार खपलवाक और मैं अमानुल्लाह साहब का बड़ा बेटा हूँ। और इस शौक़ में मुझे आए हुए 2 साल हुए। शौक़ तो बचपन से था, लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही थी, वालिद बहुत कंजूस थे। तो अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये राइडिंग स्टार्ट की और ये मेरी दूसरी बाइक है। और जिस तरह आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक फुली प्रिपेयर्ड किट और सेफ्टी के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जिस तरह हमारे बड़े बाकी
बाकी भाइयों ने बोला कि ये आम 70 है, 125 सीसी नहीं है, इसकी कैटेगरी हाई है, इसकी स्पीड हाई होती है, इसका वज़न ज़्यादा होता है और उस वज़न की वजह से जो है इसका कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल है। तो अक्सर पता नहीं कोयटा के लोगों को क्या तकलीफ़ होती है कि बड़े बाइक्स देख के अचानक से हमारे सामने आना, उनका एक शौक़ होता है या पता नहीं उनको ख्वाहिश है हमें ज़रर पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो मुनज़्ज़म तरीके से हो, दूसरा हमारे डॉक्यूमेंट्स और कागज़ात पूरे हो, तीसरा हम जिधर भी जाए जहाँ पे भी जाए सेफ्टी के साथ जाए और मुनज़्ज़म जाए। आप हमारे साथ आए, आपने रास्ते में देखा कि हम एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे थे, क्योंकि खुदा न ख़स्ता एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हो गया, हम आते हुए यहाँ पे एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया, आप उसके गवाह हो और आपने हमारा तरतीब देख लिया कि कैसे हमने एक बाइक उठा के दूसरे को दे दी और ज़ख्मी उठा के अपने साथ बिठा लिया। तो इस तरह की हमारी सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ होती है। हर खेल के हर चीज़ के अपने असूल होते हैं और हमें भी उस असूलों को फॉलो करना पड़ता है। ये देखो मेरा कितना होशियार बच्चा है माशाल्लाह। आप लोग सब कहे कि माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़र ना लगाए। इन्होंने आपको ये नसीहत की कि जो भी आप काम करेंगे उसका एक चौकाट होता है, तरीक़ाकार होता है, डिसिप्लिन होता है कि आपने ये नहीं करना है कि 15 बाइक से एक दूसरे के साथ रोड के ऊपर आप उनको भगाए, आप एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करें, या आप लोग रोड पे जा रहे हो किसी गाड़ी वाले के साथ खारबाजी में आ गए, ज़िद में आ गए, या किसी और बाइकर के साथ आप ज़िद में आ गए, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये नुकसान देते हैं। तो इसी तरह इसने मुझे भी कन्विंस किया। मैं कंजूस नहीं था, बखुदा मैं कंजूस नहीं था। मैं इसको 20 लाख और 25 लाख वाला जो मोटरसाइकिल है वो भी मैं इनको देना चाह रहा था, लेकिन चूंकि बच्चा बहुत अजीज़ होता है। लेकिन फिर जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मैंने कहा कि ये भी किसी के बच्चे और ये शौक़ जो है इनको पूरा करने दो, इसलिए मैंने इनको इजाज़त दिया। तो अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं आप? सर देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर चीज़ का एक शौक़ होता है। फुटबॉलर भी फुटबॉल करता है, उसको फ्यूचर का नहीं पता होता कि क्या करना है। क्रिकेटर क्रिकेट करता है, उसको नहीं पता होता, क्योंकि नेशनल टीम में टोटल 16 बंदे ही होते हैं। बाकी हमारी आवाम माशाल्लाह से 23 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जो आप शौक़ करते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस शौक़ करे, मेहनत करे, शौक़ करे, चाहे उसमें आप आगे जाए या ना। लेकिन ये है कि इस एक्टिविटीज़ ने हमें बाकी फ़जूल कामों से रोका हुआ है। ठीक है, अगर आप घर में बैठ के फ़जूल काम करते, दोस्तों के साथ जाके नशे वगैरह में आदी हो जाते, या ऐसे ही पैसे ज़ाया करते इधर उधर घूम फिर के, उससे अच्छा है कि आप कोई माइंड बना ले, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपको फोकस रखती है। आपका ध्यान, फ़र्ज़ करो आप राइड कर रहे हो, आपका ध्यान बाइक पे होता है। ये चीज़ आपको मेंटली एक प्रिपेयर, एक एक्सरसाइज दे रही होती है। क्रिकेट में भी इसी तरह है, फोकस करना पड़ता है, फुटबॉल में भी फोकस करना पड़ता है। तो आगे तो मेरी यही है कि मैं इंशाल्लाह ये शौक़ अपना जारी रखूँगा, क्योंकि जिस तरह पिछले लोगों ने कहा कि ये एक इस तरह का शौक़ है जो हर एज के और हर मर्द औरत जो है उनको ये चीज़ पसंद है कि काश इस चीज़ पे हम राइड करें। तो माशाल्लाह हमारे पास तो मौजूद है। हम अपनी राइडिंग करते, अपने टाइम पास के लिए करते और अपना शौक़ पूरा करने के लिए करते, और इस चीज़ पे खुश है कि इस सरगर्मी को छोड़ के हम कोई दहशतगर्दी के सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं है, कोई नशे की सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं है, या इस तरह की सरगर्मी हो जो हमें माशरे से दूर रखती हो या अकेला कैद रखती हो, इस तरह। तो आप माशरे के लिए क्या करना चाह रहे हैं? आपके फ्यूचर के प्लानिंग्स क्या है? माशरे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क बन गया है जहाँ पे यंगस्टर कंफ्यूज है कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो जो ट्रैक हम पकड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा बंदा उससे मुतासिर हो सके। मुतासिर होगा, क्या पता हमारे बाइकिंग से किसी को कोई आइडिया मिल जाए कि यार अगर मैं फ़जूल कामों में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ तो राइडिंग कर लूँ, कोई स्पोर्ट्स कर लूँ, कोई अपना स्टेमिना ठीक बना लूँ, ताकि वो कल आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से जो भी काम करे, अगर स्टेमिना आपका सही है, आपका फोकस सही है, जिस तरह आपने कहा कि मोटरसाइकिल पे जो है ना एक जगह आपका फोकस हो जाता है। सेहत गनीमत है हमारे लिए, सेहत गनीमत है। तो सेहत के लिए इस तरह की सरगर्मी होनी चाहिए। और एक मिसाल है हमारी कि हर स्पोर्ट्स बंदे को जवान रखता है। आपने देख लिया जुमा भाई 60 साल के और मैं माशाल्लाह से 28 साल का हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह सारे बाइकर्स भी एजेड है, लेकिन ये है कि उनकी एज का पता नहीं चलता, इस वजह से क्योंकि वो खुश है अंदर से। जब तक आप मुतमईन ना हो, बाहर से आपको उसका एहसास नहीं होगा।
دیکھو یہ میں نے آپ کو بغیر فیس کے نسخے بتا دیے. اگر آپ نے جوان رہنا ہے تو محمد جمعہ صاحب کے طریقہ کار پہ اس کا جو رستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے اوپر چلے. آپ اتوار کے دن ہائیکنگ کرے, پہاڑوں پہ چڑھے, اور باقی دن آپ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے رائڈنگ کرے موٹر سائیکل کا, تو آپ اس طرح جوان رہیں گے جس طرح یہ. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں وہ تاج صاحب کو تو میں ہیرو لوں گا, اس کو میں ویلن میں بھرتی کروں گا, اور ویلن بھی وہ والا وہ جس کو جوڈو کراٹے آتا ہو. کیا حال ہے؟ بروسلی کی فلمیں دیکھی ہے اور وہ جو جیکی چن ہے ان کی فلمیں دیکھی ہے؟ ہاں بہت دیکھی, وہ دیکھے, اور خود میں نے جو ہے نا کوئی 88 میں جو میں خود یہ کر رہا تھا. اچھا. میں نے آکی گراؤنڈ میں نیشنل ٹیم میں تھا. آکی گراؤنڈ میں فائٹ کیا, اے بی اسٹیڈیم میں فائٹ کیا, چمن میں نے فائٹ کیا. میں خود کنفو کھیلا ہے, میں نے 4 سال میں نے کنفو کھیلا ہے. اور آگے جو ہے ہمیں بڑھنے نہیں دیا, والد صاحب نے اجازت نہیں دی کہ آپ نہیں جاؤ. کراچی لاہور کا بھی تھا میچ تھا, والد صاحب نے نہیں چھوڑا, بولتے ادھر ہی کھیلنا ہے آپ کو. بس ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس طرح کرتے ہیں, بولتا ہے کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, بائکنگ ہو, ہائیکنگ ہو, جو بھی ہو, اس کے ساتھ کوکنگ بہت ضروری ہے. تو کیا خیال ہے ہم ابھی کوکنگ کے جگہ پہ جاتے ہیں, کیونکہ میرے جو دونوں کیمرہ مین ہیں وہ بھی اس وقت ایسے مجھے بھوکے بھوکے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور نماز کے ساتھ ساتھ ہم کوکنگ بھی دیکھیں گے, اور پھر کھائنگ بھی کریں گے, اور کھائنگ کے بعد جو ہے نا پھر اتن بھی, آپ لوگ جانا نہیں, اتن بھی ہم نے کرنا ہے. آئیے میرے ساتھ. جی جناب, اس وقت میرے پاس 2 اور رائڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا نام ہے عثمان کندو. سب سے پہلے تو میں عثمان بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کندو کا کیا مطلب ہے یار؟ کندو کا مطلب کند یعنی میٹھا. واہ واہ. میں چھوٹا تھا اس ٹائم, میرے دادی بیچارہ اللہ جنت نصیب کرے اس کو, اس نے میرا نام رکھ دیا, بولتے ہیں آپ بہت میٹھے ہو اسی لیے آپ کا نام کند. پھر کندو رکھ دیا. میرا اصل نام جو ہے محمد عثمان ہے. محمد عثمان کندو. بس ابھی لوگ کندو بھی بولتے ہیں, عثمان بھی بولتے ہیں. میں نے بولا چلو آپ بھائی کے پاس دیکھو, لوگوں کے پاس ایک اچھا نام نہیں ہوتا ہے, آپ کے پاس 2 اچھے نام ہیں. دیکھو محمد عثمان کتنا خوبصورت نام ہے, اس میں 2 کتنی بڑی ہستیاں ہیں, اور پھر اس کے بعد کندو جو ہے نا, پھر کند ہے. کند کے بغیر تو یہ دنیا ہی بے خوند ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. اچھا, کب سے کر رہے ہیں آپ یہ رائڈنگ؟ یہ رائڈنگ مجھے تقریباً 12-13 سال ہو رہے ہیں. اچھا. ہاں, میں جمپ بھی دیتا ہوں موٹر سائیکل, میرے پاس دوسرا موٹر سائیکل بھی ہے, ٹریل ہے. میں گاڑیوں سے جمپ بھی دیتا ہوں, کنویں میں بھی میں نے چلایا ہے موٹر سائیکل. یہ چاپر ابھی موٹر سائیکل میں نے لایا ہے. اپنا دوسرا موٹر سائیکل لاتا تھا, میں آپ کو جمپ بھی دکھاتا تھا یہاں پہ, اچھا, کہ بڑا جمپ انشاءاللہ آپ دکھاؤں نے گا. کیوں نہیں لایا یار؟ بس میرے کو پتہ نہیں تھا, میں گیا تھا سندھ کی طرف, وہ ایک میلہ تھا, اچھا. میں ادھر میلے پہ گیا تھا. میں اسٹنٹ مین بھی ہوں, میں ایک کان سے گاڑی کھینچتا ہوں اللہ کے حکم سے, ماشاءاللہ, اور تیز خنجر لگاتا ہوں, گاڑی کھینچتا ہوں. اچھا. کیلوں پہ سوتا ہوں, دوسرا کیلے پیٹ پہ رکھ کے بڑے پتھر توڑتے ہیں. ہاں ہاں, میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, وہ ٹرک کا ٹوپ ناک سے بڑھتا ہے 3 منٹ میں. ماشاءاللہ. اور تو اس کے آپ کے پاس ویڈیوز تو ہوں گے ہاں, نا؟ میرے پاس ہے ویڈیو. بس وہ ویڈیوز آپ مجھے دے دینا, سمجھو آپ نے کام کر دیا یار کندو بھائی. مگر یہ آج قدر کا نہیں. ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہے کندو بھائی. اچھا کندو بھائی, یہ بتائیں, اس کے لیے بڑے پیسے بھی درکار ہوتے ہیں, تو آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یہی میلے کرتے ہیں یا اور آپ کام بھی کرتے ہیں؟ پہلے میں گاڑی چلاتا تھا, کوچ. اچھا اچھا. کوئٹہ کراچی, کوئٹہ حیدرآباد, کوچ چلاتے بس آیا منسٹر کے پاس, سیکٹریٹ پہ آیا. اللہ نے ادھر ہی, بس اللہ نے میرا سن رہا ایک جاب دے دیا سیول اسپتال میں. ابھی شکر ہے اللہ کا احسان ہے, میرا ڈپٹی ہے. اچھا دیکھیں, کندو بھائی میں جتنے کمالات ہیں, میں آپ کو پھر اخیر میں ان کا ایک بات بتا دوں گا, تو آپ لوگ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ پھر یہ بندہ اتنے کام, کوچ بھی چلانا, اور پھر یہ جو کرتب انہوں نے کمالات دکھائے جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ بھی کرنا, وہ پھر اخیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسا کرتا ہے. جی, میں آرٹسٹ بھی ہوں, 28 سال سے میں ٹی وی اسٹیج پہ کام کرتا رہا ہوں.
कॉमेडियन आर्टिस्ट भी हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें, मैं इस वक्त बहराम शाह साहब के साथ कुछ बातें करूंगा। आप कोई अच्छा सा कॉमेडी जो है ना वो याद कर लेना, फिर आपने मुझे दिखाना है और नाज़रीन को भी दिखाना है। इस वक्त एक नौजवान है, नाम उनका बहराम खान है, बल्कि बहराम शाह है, सैयद बहराम शाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? आप मेरे ख्याल में बरावी स्पीकिंग है। बलोच बरावी दोनों। अच्छा, बलोच बरावी दोनों। अच्छा, तो आप कब से ये कर रहे हैं राइडिंग? मैं 2020 से कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये पैसे में से कहाँ से आ रहे हैं भाई? पैसे बस वही बाबा को जारी किया है उधर ही। अच्छा, तो बाबा क्या काम करते हैं? बाबा एक्सीडेंट थे, रिटायर हो गए, अभी कुछ दिन पहले फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो अब ये आपका क्या प्लान है? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? पढ़ रहे या पढ़ाई छोड़ दिए? क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहा हूँ। अच्छा। आगे आर्मी में जाने का प्लान है। अच्छा। आगे आर्मी में जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप राइडिंग करते हैं, आप असल में आर्मी में जाना चाह रहे हैं? हाँ? जी। अच्छा ये वैसे शौक है, बस भाई को देख के मुझे भी हुआ। अच्छा। भाई 2014 से कर रहा है, भाई भी इधर ही है। आगे भाई क्या काम कर रहे हैं? भाई मेरा यही मोटरसाइकिल ही चलाता है, वो भी स्टूडेंट है। अच्छा, वो भी स्टूडेंट है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा बेसिकली मैं नौशकी का हूँ। अच्छा जी, बेसिकली मैं हम लोग नौशकी के हैं। और और नौशकी में तो मेंगल है, जमालुद्दीनी है, बादीनी है, बड़ेच है। आप सैयद हो, ये सैयद भी वहाँ पे रहते हैं? सैयद भी रहते हैं। बेसिकली हम लोग चागी ज़ारो साइड नहीं है, अच्छा। वहाँ के हैं हम लोग। तो इसी तरह फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, फिर इस तरफ, फिर अभी कोयटा आए हुए हैं। अच्छा, तो ये आपका जो राइडिंग है, ये आपकी पढ़ाई पे तो असर नहीं रखता है? नहीं नहीं, पढ़ाई पे असर नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं असर नहीं रखता। अच्छा। क्योंकि बंदा वीकेंड पे करता है इस तरह की चीज़ें, इस वजह से। क्योंकि तो आपके पास इधर माशाल्लाह हज़ारे भी है, ये हमारे जो दोस्त है बलोच है, फिर पश्तून भी है, हमारे हर कबीले के लोग हैं आपका इस तंजीम में। तो इससे आप क्या अखज़ करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे कि हम लोग इधर हर कल्चर का उस तरह उसी सिस्टम में हम लोगों को पता है कि उनका कल्चर में क्या होता है, हमारे कल्चर में क्या होता है, क्या डिफरेंस है हमें। तबादला होता है जी। कल्चर का। और एक जो बात मैंने सस्पेंस में रखा था वो ये था कि हमारे जो कंदू भाई है, मोहम्मद उस्मान कंदू साहब जो है, ये बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी भी करते हैं। और एक जो मैंने सस्पेंस आपको बताना था, इनका एक पाँव माजूर है, लेकिन माजूरी के बावजूद जो है ये इतने काम करते हैं। ये उन माजूरों के लिए एक पैगाम है, वो जो भीख मांगते हैं, वो जो माजूरी का बहाना बना के लोगों से खैरात मांगते हैं, उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि अगर आप लोग मेहनत करें, आप लोग कोशिश करें, तो दुनिया में बड़े बड़े माजूर लोग थे, ठीक है ना, और वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंसदान बने, ठीक है ना। तो अब मुझे वो कॉमेडी की तरफ लाना यार, वो कॉमेडी ज़रा बताना, क्या आपने सोचा है? मेरे पास तो बहुत कॉमेडियन है। खबरें बोलते हो या रीमैक्स गाना गाऊं तेरे लिए? आप पहले खबरें, फिर उसके बाद रीमिक्स गाना गाओ। पाकिस्तान 8:45, लंदन 9:45, अमेरिका 3:45। अभी आपको ले चलते हैं जी पाकिस्तान। ये कब्रिस्तान स्टूडियो है, गधों का लीडर से खबरें सुनिए। एक जहाज परवास करते एक मच्छर के साथ टकरा कर 2 डॉक्टर मर गए। अफगानिस्तान में ऐसे मच्छर आए से गुलेल से मारना पड़ता है। खबरों की तफ्तीश वक्फे के बाद 2 गोली नई डस्टबिन लल जाती है। बदआज़मी की खराबी हो, एक अंधा डॉक्टर से मशवरा करें, तमाम दवाएं गद्दों की पहुंच से दूर रखिए। खबरों की तफ्तीश। जुमेरात को मुर्दों की हड़ताल जारी रहेगी। मुर्दों ने कहा कब्रिस्तान पर बरांडा लगा दिया जाए, वरना हम लोग खबर फाड़ देंगे। कई मुर्दे अपने बैरकों से जब शहर में दाखिल हुई, जब पुलिस ने लाठी चार्ज की तो अपना खोपड़ियां छोड़कर फरार हो गए। हमारे मच्छरों की भूख हड़ताल जारी रहेगी। मच्छरों ने कहा है कि महंगाई ने लोगों का खून चूस लिया है, अभी हमें क्या चूसना है। रात के 12:02 में मच्छरस्तान में कॉन्फ्रेंस होगा। रीमैक्स। The reef is for you, Gano. Oh, the leaf is for you, travel. This my back and the driving. मैं आया हूँ एंजॉय करने के लिए, कढ़ाई खाने के लिए। मेरा शौक कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई।
आज जब हम शहर से आ रहे थे यहाँ स्पिन का रेस, तो रास्ते में हमारे एक जो बाइकर है वो भाई ज़रा ज़ख्मी हो गए। पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद रिजवान खान नासर मेरा नाम है। हाँ, ये तो मेरा तरबूर है भाई। हम दोनों अजीज है। तो आप जख्मी कैसे हो गए यार मेरे होते हुए? अचानक गाड़ी निकल गया था गली से, तो मैं मौके पे पहुंच गया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं बच सकूं, लेकिन फिर भी लग गया। हाँ, तो ये नासर साहब ने आपको ये पैगाम दे दिया कि आप अगर किसी गली वगैरह से निकलेंगे या मोड़ आप काटेंगे तो आप ख्याल कीजिएगा कि कोई और तो नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो अचानक निकल गए, मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि बच सकूं, फिर भी लग गया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बस छोटा सा चोट लग गया मुझे। माशाल्लाह, ये मेरी दुआओं का नतीजा है कि ये बंदा बच गया। और एक निसार आगा है, ये फिर सैयद है। ये नासर जो है ना, ये सैयदों का बड़े शाकिर होते हैं, मुरीद होते हैं, तो ये वो सैयदों का दुआ है। निसार आगा कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हो आप? निसार आगा, आप तो सैयद आदमी है, कोई तावीज़ कुंडा, कोई दम वगैरह, कोई लोगों का खिदमत। ये आपने बाइकिंग कैसे शुरू की? बाइकिंग का बचपन से शौक था, 2004 से अच्छा। मैं बाइकिंग का शौक कर रहा हूँ जी। तो पैसे मैसे भी है या खाली शौक पर मारे? नहीं, पैसे है, बस शुक्र है, अच्छा है, गुजारा तो ये होता है। महंगे पेट्रोल में आप ये बाइक चलाते किस तरह हो? बस शौक है सर। शौक है, हाँ। लेकिन एहतियात करें, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। एक और भाई खड़े हैं, आपका नाम? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान साहब, आप ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का सर। एक वो तुर्की वाला सलमान थे, वो जो बादशाह थे, शाह सलमान, और एक ये वाला सलमान है, ये फिर बाइक वाला सलमान है। ये शौक आपने कैसे शुरू किया? घर वालों ने नहीं रोका? सर मेरा वालिद साहब भी ये शौक करता था, उसको देख देख के मैंने शौक आगे। अच्छा, ये विरासत में मिला है इनको ये शौक। ये जो पूरी फैमिली है, ये माशाल्लाह बाइकिंग वाले हैं। अभी भी कर रहे हैं सर। अभी भी कर रहे जी हैं? माशाल्लाह। तो उनका उम्र क्या है? सर इस टाइम आपके एज के। अच्छा, माशाल्लाह। आपका दोस्त भी है तकरीबन सर। अच्छा, क्या नाम है उसका? सलीम सर। सलीम साहब। कौन सा सलीम आगा तो नहीं है? नहीं सर, सलीम साहब। सलीम साहब है, मेरा सलाम उनको ज़रूर कहना, ठीक है। तो अब एक और भाई है, ये बिल्कुल हीरो है। इनका ये देखो दाढ़ी वाला जो बाल है, जो मूछें हैं, जो हमारे एक संजय साहब है, संजय खान हमारा एक दोस्त है, ये बिल्कुल उन्हीं का स्टाइल का है। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? सदाम शाह। सदाम शाह, कब से ये शौक फरमा रहे हैं आप? सर 2006 से ये शो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये थके नहीं है अभी तक? नहीं सर, जितना चला उतना एंजॉयमेंट भी मिलता है और मज़ा भी आता है। अच्छा, तो आप इस स्पोर्ट्स के अलावा कोई और भी स्पोर्ट्स करते हैं या नहीं करते? जी मैं बाहर पे रेसिंग भी करता हूँ, पाइन सिटी में, गवादर में, इस्लामाबाद में, चुलिस्तान में। मेरा सलू चमन का। अच्छा, आप चमन के अचिकजई है? ओलो, ये फिर मेरा मामू है भाई। अचिकजई साहिबान जो है ना, सारे मेरे मामू हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं कि चमन वालों के पास तो फिर पैसे मैसे की कमी नहीं है, उसकी भी कमी नहीं है और बाइकों की भी कमी नहीं है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों चीज़ों की कमी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चमन वाले नहीं कह रहे कि ओ भाई आ जाओ अपना? चमन वाले तो सारे कारोबारी लोग हैं। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? सर बोलते हैं लोग, कह रहे हैं हमेशा ना, मैंने कहा मैं अपना शौक है ना, ताकि मैं आगे निकलूँ, गोरों के साथ रेस करूँ। हुक्मा से अपील है कि मुझे आगे फॉरवर्ड कर दे, मैं गोरों के साथ रेस कर लूँ। अच्छा, ताकि ये जाएं और गोरों के मुल्क में अपने मुल्क का झंडा लहरा। जी जनाब, इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि सईद अहमद बंगुलजई साहब जो एक्सियन है वो हमारे पास आ गए। इनको भी शौक़ है और इनकी इस मोटरसाइकिल के बारे में भी पूछेंगे इनसे और इनके शौक़ के बारे में भी पूछेंगे। ये भाई हमारे, बल्कि कज़न है हमारे, एक बहुत अच्छे दोस्त बशीर ख़ान बंगुलजई के, जो कि मेरे दोस्त है, इस वक्त सीबी में कमिश्नर भी है। उनके पास भी हम जाएंगे इंशाअल्लाह अनकरीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर देखिए, आप तो माशाल्लाह एक्सियन है, आप माशाल्लाह संजीदा आदमी है। ये ख़तरनाक गेम आपने कैसे शुरू कर दिया सर? सर गेम कोई भी ख़तरनाक या इजी नहीं होता, तो शौक़ में ही जो है ना मज़ा आता है इन चीज़ों का। लेकिन मैं फिर लोगों से ये कहता हूँ कि आप जैसे जो संजीदा लोग हैं उनको इस गेम में आना चाहिए ताकि ये बच्चों को भी संजीदा बनाए। जी बिल्कुल आना चाहिए। इसके प्रोटेक्शंस होते हैं, गियर्स होते हैं, इनके साथ बाइक चलाना चाहिए और ख्याल से इनको अपने शौक़ के लिए यूज़ करना चाहिए। इनको अपने ऊपर हावी होना नहीं देना चाहिए।
तो इंशाल्लाह फिर कभी भी जो है ना कोई ऐसे मिसहैप्स नहीं होते। अच्छा सर, ये आपके ग्रुप्स में मतलब गरीब लोग भी होते हैं, वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख वाली बाइक ख़रीद लेते हैं, कुछ 50,000 1 लाख वाली भी है, और कुछ लोग आपकी तरह है माशाल्लाह ये जो महंगी बाइक से ये वो ख़रीद लेते हैं, तो ये जेलसी नहीं होती है आपके साथ सर? नहीं सर, बिल्कुल। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही दोस्त हैं, सारे भाई हैं, और कोयटा में जितने भी बाइकर्स हैं सारे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें जेलसी की बात ही नहीं है ये, बल्कि ये तो शौक़ को और प्रमोट करती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि एक तो मतलब फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें ये कि जिस्मानी जो है आपको एक मिलता है ना, ठीक है, आपकी बॉडी बन रही होती है, तो इस शौक़ से भी कोई मतलब ये उसमें आता है, स्पोर्ट्स में आता है ये? बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स में आता है। इसके जो है ना इंटरनेशनली टूर्नामेंट्स होते हैं, मोटो जीपी होता है, SBK होता है, काफ़ी रेसेस होते हैं जिनमें बहुत नामवर लोग हैं इस टाइम। अच्छा, और जनाब अली इस वक्त एक बाजवा साहब मेरे साथ खड़े हैं, और बाजवा साहिबान तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक वो बाजवा साहब थे, फिर एक और बाजवा साहब है, और एक ये हमारे पास बाजवा साहब है। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप कब से ये शौक़ फरमा रहे हैं? मैं 2010 से इस शौक़ में आया था, और ताज भाई के रेफरेंस से मैं आया था। फर्स्ट एंट्री उन्होंने मेरी करवाई थी इस ग्रुप में, कोयटा ऑफ रोड राइडर में। तो उस टाइम से जो है एक मेरा शौक़ भी है और साथ साथ मेरा बिजनेस भी है। तो अभी तक जो है आपने कितने मोटरसाइकिलें मतलब क्या उसको कहते हैं पंचर की है? पंचर तो ये तो एक्सीडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह भी तो होता है ना? बस एक्सीडेंट एक ही किया था, वो भी बस ये कि बगैर प्रोटेक्शन के व्हीलिंग कर रहे थे। उसके बाद जो है बस फिर क्योंकि जब एक ठोकर खाएंगे तो हम जो है ना सीखेंगे। तो अब ये जो दूसरे लोग हैं, अल्लाह ना करे जो ठोकर खाने वाले, उनको क्या नसीहत आप करेंगे? तो उनको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप लोग चलाते हैं बाइक तो केयरफुल होकर चलाएँ, अपने सेफ्टी गियर जो है मुकम्मल करें, और हेलमेट मस्ट है बिल्कुल, चाहे आप छोटी राइड कर रहे हैं या बड़ी लॉन्ग राइड कर रहे हैं, हेलमेट मस्ट है। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह मैं निकला और शाम को मैं इधर कोयटा में था। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो आप राइड कर रहे होते तो कोई मोबाइल शोबाइल अगर जेब में, ये भी आप इनको बताते हैं कि यार मोबाइल भी ज़रा सेफ्टी होना चाहिए ना सर? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। उनके लिए अलग से मोबाइल होल्डर वगैरह भी होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग राइड आप अपनी इस तरह की सारी चीज़ों को ना जिपर वाले जेब में डालें ताकि वो गिरे नहीं आपसे, और इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग जो है ना इस मोटरसाइकिल पे बैठकर जालिम लोग जो है ना वो बात कर रहे होते हैं मोबाइल नहीं सर, वो फिर मैं उनको राइडर नहीं समझता हूँ जो इस जैसी जो है ना हेवी चीज़ों पर भी अगर इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ सर, आपका नाम? सर जुनैद शाह नाम है मेरा। जी जी। कोयटा से ही ताल्लुक़ है, प्राइवेट सेक्टर में जो है ना काम करता हूँ। जी जी। और बस एक छोटा सा ये शौक़ है, सईद भाई हमारे उस्ताद हैं इसमें, तो बस उनको देखा देखी हमने भी जो है ना थोड़ा बहुत ये हॉबी अपना लिए। नहीं, ये जो शौक़ है ये बहुत महंगी शौक़ है, ठीक है ना, तो इसको पालने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि हाथी अगर पालना है तो घर के दरवाजे बुलंद रखें, तो ये इसी तरह जब आप इस तरह की बाइक्स ख़रीदते हैं, मैं तो आज हैरान हो गया कि भाई ये तो बहुत महंगी महंगी बाइक्स है, ये आप लोग ख़रीदते हैं किस तरह इस महंगाई में? बस सर एक शौक़ को पूरा करने के लिए बाकी चीज़ों को हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हम में जो है ना कोई बुरी सोबतों की तरफ नहीं है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो बस इसके लिए हम अपने सारे खर्चे एक्सपेंसेस जो है ना इसकी तरफ लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप अगर ये चाहे कि आपका ये जो ग्रुप है जो मतलब ताज बाबा की सरबराही में जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे इसमें राइडर्स है, आप दूसरे लोगों को अगर तरगीब देंगे, दावत देंगे, तो क्या कहेंगे कि वो भी अपने वालिद से पैसे मांगे और इस तरह का मोटरसाइकिल ख़रीद कर और आप लोग की इस ग्रुप में शामिल हो जाए? 2-3 खूबियाँ बताएं इसके बारे में। सर एक तो हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है, सेफ़ है, मतलब हम जितने भी कोयटा कम्युनिटी है, ताज भाई हैं, सईद भाई हैं, हम वो रेसिंग वाले या कोई स्टंट्स वाले उस तरह नहीं है। हम अपने शौक़ के लिए राइड करते हैं। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो पूरे पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, साल में 2-3 टूर लगाते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है आजकल की, मतलब जिस तरह की हेक्टिक लाइफ है हर इंसान की, तो मतलब आपको माइंड फ्रेश कर देती है ये एक्टिविटी। अच्छा, और ये जो साहब है माशाल्लाह, ये जो इनके ऐनक है दबंग किस्म के, ठीक है, दबंग स्टाइल के ऐनकें इन्होंने रखी है, और मूछे जो है ना वो भी नथुलाल जी जैसी है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ोएब हसन है। जी जी। और पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला और हम लोगों के साथ आए, इधर हम लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये ताज बाबा हम लोगों के ग्रुप के कैप्टन है। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक कोयटा से है। कोयटा से। अच्छा, ये एक वो ज़ोएब हसन थे,
वो जो गाने गाते थे? बस उसी को देख के मेरा नाम रखा ज़ोएब हसन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी अच्छा है कि नाजिया हसन नहीं रखा, अल्लाह ताला उसको बख्शे। रखने वाले थे, बस ज़ोएब पे आ गया। अच्छा, ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे सिंगर्स थे माशाल्लाह। इन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में एक इनकलाब लाया। वो डिस्को म्यूज़िक जो है ना, डिस्को दीवाने और आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, ठीक है ना, इस तरह के गाने नाजिया हसन साहिबा ने, और फिर ज़ोहेब उनके साथ जो भाई थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। तो आपका मोटरसाइकिल की क्या कीमत है भाई? मेरी मोटरसाइकिल 4.5 लाख रुपए की। 4.5 लाख रुपए। तो इस महंगाई में, इस चोरों के ज़माने में, जो आप साइकिल खड़ी करके 1 मिनट के बाद साइकिल गायब, तो आप ये मोटरसाइकिल का प्रोटेक्शन किस तरह? आप लोग इस मोटरसाइकिल में कोई ताला शाला होता है या नहीं? नहीं, लॉक नहीं है इसमें, बस ये मोटरसाइकिल वो आम मोटरसाइकिलों की तरह नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसका एक तो ये कि आप ले जा नहीं सकते हैं, अगर ले भी जाएं तो इसके साउंड इतना है कि आप चौथे के मोहल्ले में उधर भी आवाज़ आती। अच्छा। तो इसीलिए चोर, फिर ये रीसेल इतनी जल्दी नहीं है इसकी। अच्छा। क्योंकि जो अभी शौक करते हैं वही लोग लेंगे। चोर भी आजकल बड़े होशियार है, जिसका रीसेल ज़्यादा हो वही उठाते हैं। खामखा इस पे क्यों तकलीफ, खामखा वक्त खर्च करे ना, इस पर इतना हाथ नहीं डालते हैं। बाकी ये कि शौक हम लोगों का काफ़ी महंगा शौक है ये। अच्छा। और वो ताज बाबा वाली बात है, हम लोग कोई इतने लैंडलॉर्ड है नहीं, सारे मजदूरी वाले। मैं तो आप करते हैं क्या है? मैं इंजीनियरिंग का काम है, इंजीनियरिंग वर्क्स करता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग वर्क्स करते हैं। फिर तो भाई इंजीनियरों के पास तो इंजीनियर हो, डॉक्टरों के पास, एक्सीएनओ के पास, इनके पास तो बड़े पैसे होते हैं ना। बस आजकल का वक्त भी आप देख लें कैसा वक्त जा अच्छा, रहा है। मैं अगर अभी ये शौक शुरू करूँ तो आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, आप माशाल्लाह कर रहे हैं, ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये शौक कर रहे हैं। और वो ये इस तरह का शौक है, अभी जैसे स्पोर्ट्समैन फिटनेस के लिए, ये इससे आपका खून जितना है, खून को गर्दिश मिलती है, आपको जितना मज़ा आता है उतना आपका खून बढ़ता है। बिल्कुल, खून अगर ठंडा हो तो आप इसको रेस दे दो जिसकी आवाज़ है, तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, खून वो गर्दिश करना शुरू तो हो जाता अब मैं ताज बाबा से ये पूछना चाहूँगा कि ये मुझे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ऑलरेडी हो चुके हैं इंशाल्लाह ग्रुप में। ये एक नशा है, अगली दफ़ा आप खुद बोलेंगे भाई कहाँ पे हो आप लोग। अच्छा, तो अच्छा, हम आ अच्छा। रहे हैं। तो अब मैं अनवर काकड़ साहब से, अन्नू काकड़ साहब से, माशाल्लाह इसने बॉडी भी बनाई, अब अपना बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं क्या? जी सर, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, साथ बाइकिंग भी करते हैं। अच्छा, दूसरी शादी का तो प्रोग्राम नहीं है? अपनी दाढ़ी पे रंग मंग जरा ज़बरदस्त लगाया। सर फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है, पहली घर वाली इतनी अच्छी, दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। हम लोग के साथ समझो हम लोगों ने 2 शादी की है, ये भी हमारे समझो बेदबी माँ वो बेगम की तरह ही है, इनका भी इतना ही ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।